স্ট্ৰিক্টলি মই গাঁৱৰ মানুহ মাতিছোঁ, গাঁৱৰ শান্তিৰ কাৰণে মাতিছোঁ, গাঁওবুঢ়াক মাতিছোঁ, চ' ডেট গাঁৱত ইয়াতে শান্তি বিৰাজ থাকে। চব জাতিৰ মানুহ ইয়াতে বসবাস কৰিছে। হা, এই কৈছে আপোনালোকে যে তেওঁৰ জন্ম 65ত পাইছিলোঁ, মেইন কথা 65ৰ পৰা শান্তিৰে বসবাস কৰা জেগাটো আজি হঠাতে কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে? আচল কথাটো ইলেকশ্যন আহিছে। আপোনালোকে জানে যে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে এইবিলাক ইয়াতে নমুনা কৰা হয় আৰু আপোনালোকক ইলেকশ্যনৰ বলি বকৰা বনোৱা হয়। হা, এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, তো আপোনালোকক এতিয়া ইয়াতে এইটো ৰিবই হ'ব, আমুক হ'ব, তামুক হ'ব বুলি ছিষ্টেমেটিকেলি পেপাৰ উলিয়াইছে আৰু সেইটো কথা শুনি আপোনালোকে ভুল বুজিব পাৰে, ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ'ব। সেই কামটো আপোনালোকে নকৰিব। খাচী হওক, ইয়াতে কাৰ্বি হওক, ইয়াতে গোৰ্খা হওক, আজি যুগ যুগ ধৰি আপোনালোকে একেলগে বসবাস কৰি আহিছে আৰু কৰি থাকিব লাগিব। ইয়াতে কোনোবা মেঘালয়ৰ পলিটিচিয়ানে আপোনালোকক নোখোৱাইগৈ, ইয়াতে মেঘালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে আপোনালোকক নোখোৱায়, ইয়াতে কোনো বাহিৰৰ পৰা অহা মানে কোনোবা মানুহে আপোনালোকক কেছে নোখোৱায়, আগাচি নোখোৱায়। ৰাইজসকল আপোনালোক গাঁৱৰ মানুহে খাব লাগিব, খেতি কৰিয়ে খাব লাগিব, হয় নহয়? মনত ৰাখিব, আপোনালোকে গাঁৱৰ মানুহ শান্তিৰে থাকক। এইবিলাক যিবিলাক কথা ওলাইছে, ৰিবই ডিষ্ট্ৰিক্টত আমুক সোমাব, তামুক সোমাব, কোনে কৈছে মোক কওক। এই মানুহজন কি চ'ৰ্চৰ পৰা সেইবিলাক কথা অদৰকাৰী উৰা বাতৰি হেৰি কৰিছে এইটো কওক। আজি আপোনালোকক এইবিলাক বৰ্ডাৰ ইছ্যু উলিয়াই কিনে তেওঁলোকে এটা ইলেকশ্যন ইছ্যু বনাব বিচাৰিছে। একো নহয়, আপোনালোকে একো নাপাব, কাজিয়াখন পাব। কিন্তু আপোনালোকে কাজিয়াখন পাব, আপোনালোকে কাজিয়া কৰিব, আপোনালোকৰ ওপৰত কেছ হ'ব, একো নহ'ব ইয়াত। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে নুশুনিব। ये लोग बोल रहा है, on what basis they are saying it? What is the basis of it? Historical place, everywhere historical places are there. सब जगह में historical place है। हम लोग का क्या दीमापुर में historical place नहीं है? रिवॉय क्या, भॉय का मतलब क्या है? भॉय का मतलब क्या कार्बी नहीं है क्या? सारा रिवॉय डिस्ट्रिक्ट कार्बी का है क्या? वॉल्यूम कार्बी का बोर्ड है क्या? हमको मालूम नहीं है खसिया का हिस्ट्री। हाँ, ये मतलब तो एरिया है, भॉय मतलब तो कार्बी है, तो रिवॉय डिस्ट्रिक्ट की असम का है, कार्बी का है। ऐसा मतलब जो लोग बोलते हैं वो पॉलिटिकल फायदा के लिए बोलता है। ये सब बात सुनना नहीं है। या हम लोगों का दीमापुर में और ये जो दिमासा का है कैपिटल था वो भी है, तो वो क्या असम में आएगा? ईटानगर में था हम लोगों का, तो ईटानगर की हिस्ट्रिकल प्लेस है इसीलिए आएगा। हाँ, ये सब पॉलिटिक्स है। ये आप लोगों को भड़कावा कर रहा है यहाँ, और ये सब आदमी को आप लोग पहचानना जरूरी है। आप लोग पीसफुली बैठाया और वो लोग ये सोच रहा है कि आप लोग बेवकूफ है, आप लोग बेवकूफ है, और आप लोगों को ये सब बात बोल के वो लोग पॉलिटिक्स कर सकता है, ये सोच रहा है। ये सब से आप लोग होशियार रहिए। वो लोग अभी आप लोग शांति से बैठेगा, हम फोर्स लेके आया है, क्यों आया है? आप लोग जब ऑटो भड़का रहा है ना, वो लोग तो भड़का रहा है। आप लोग कुछ भी नहीं करेगा तो वो पैसा दे के किसी आदमी को भेज के भी इंसिडेंट करेगा यहाँ। हाँ, किसी आदमी को मारेगा और इसका बाद आप लोगों का बीच में ये सब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम फोर्स लेके आया हूँ। कोई कुछ होगा तो यहाँ फोर्स है, खासी हो, गुरखा हो या कार्बी हो, जो भी हो। কথা কৈ আছে বুলি গাঁৱৰ লোকেল গাঁওবুঢ়া আছে, লোকেল গাঁওবুঢ়াক ক'ব লাগিব যে অমুকে আহি এনেকুৱা কৈ আছে। তাৰপিছত চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াক ক'ব, চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া হৈ পেলাই আলোচনা কৰিব লাগিব যে ভাল কৈ আছে নে বেয়া কৈ আছে। আগত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। যদি বেয়া কথা কৈছে আমি আমাৰ প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসনক জনাই দিব লাগিব যে এনেকুৱা হৈ আছে, অমুক আহি এনেকুৱা কৈ আছে বুলি। তেতিয়াহে আমি ভালমতে থাকিব পাৰিম। আৰু মই বাৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আমাৰ গোৰ্খা, কাৰ্বি আৰু খাচী আমি তিনিটা ভাই নিচিনা আছোঁ। আমি আগৰ পৰাই তিনিটা ভাই নিচিনা বহি আছোঁ আৰু সদায় এনেকৈ থাকিব লাগে, এনেকৈ থাকিম।